terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahman Antoni STD atas laporan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya, yakni prosesi imtihan terbuka yang dirangkaikan dengan klasikal materi gharib dan tajwid. Acara ini akan dipandu oleh Ustazah Baik Riani Tri Astuti dan Ustazah Baik Naila Royani. Kepada para pemandu kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Qur'an Metode Qiraati Cabang NTB beserta rombongan. Yang kami muliakan para alim ulama, ustazah, bapak dan ibu wali santri yang berbahagia. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita melaksanakan khotaman dan imtihan terbuka santri. Khotaman dan imtihan terbuka santri kedua Taman Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati An-Nur yang dilaksanakan pada pagi hari ini Ahad 24 Agustus 2024 yang bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriah. Namun sebelum kita masuk ke acara imtihan terbuka, terlebih dahulu marilah kita sama-sama simak dan saksikan pembacaan klasikal Gharibul Quran bil Ghaib atau dengan hafalan. Namun sebelum itu, Ustazah bisa dijelaskan apa sih Gharibul Quran itu? Baik, gharib itu artinya adalah asing, yang dimana cara membaca Al-Quran itu berbeda dengan tulisan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Contohnya, dalam kata majroha, cara membacanya menjadi majreha, yang dimana bacaan tersebut dinamakan dengan bacaan ismam. Bacaan ismam adalah memiringkan bunyi fathah pada kasroh. Baik, kalau begitu mari kita cek kesiapan khotimin dan khotimat kita, Ustazah. Baik, Ananda khotimin dan khotimat, apakah masih semangat? Insya Allah semangat. Siap melanjutkan? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita simak dan saksikan pembacaan klasikal Gharibul Quran bil Ghaib atau dengan hafalan. Untuk itu kepada Ananda Noval dimohon untuk memimpin teman-temannya. Al-isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim kecil waqaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqah berhenti di salah satu tempat. Qaqala qafajim tanda wakaf sebaiknya berhenti. Shalah qaf lam alif za sad tanda wakaf sebaiknya dibaca terus. Ana fa ana nanya panjang dibaca pendek. Ja'ana liqa'ana nanya panjang tetap dibaca panjang. Semua ana di Al-Quran dibaca pendek
kecuali 4. Anaba, anabu, anasia, al-anamila, anaba. Nanya panjang tetap dibaca panjang, terdapat di surah 31 Luqman ayat 15 juz 21. Wa anabu, nanya panjang tetap dibaca panjang, terdapat di surah 39 Az-Zumar ayat 17 juz 23. Anasia, nanya panjang tetap dibaca panjang, terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 49 19. Al-Anamila, nanya panjang tetap dibaca panjang, terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 119 juz 4. Fihi muhanan illa mantar. Hati-hatinya dibaca panjang, terdapat di surah 25 Al-Furqan ayat 69 di 19. Al-Tahira, hati-hati rohnya panjang tetap dibaca panjang, terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 125 di 1. Mayyasha'illahu, hati-hati syanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 39 di 7. Dari kalamin, hati-hati lamin bukan liman, terdapat di surah 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Arinal ladaini, hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina, terdapat di surah 41 Fussilat ayat 29 juz 24. Yaumidin, hati-hati yaumidin bukan yaumaidin, terdapat di surah 11 Nur ayat 66 juz 12 dan di surah 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Illallahi, hati-hati illallahi bukan illalliha, terdapat di surah 58 Al-Mujadalah ayat 2 juz 28. Wallahi, hati-hati wallahi bukan wali'a, terdapat di surah 65 Al-Talaq ayat 4 juz 28. Alaihu, hati-hati alaihu bukan alaihi, terdapat di surah 48 Al-Fath ayat 10 juz 26. Nafqahu, hati-hati nafqahunya dibaca pendek, terdapat di surah 11 Hud ayat 91 juz 12. Fawakihu, hati-hati fawakihunya dibaca pendek, terdapat di surah 23 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18. Yalqahu, hati-hati yalqahunya dibaca pendek, terdapat di surah 39 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Khalidaini, hati-hati khalidaini bukan khalidina, terdapat di surah 59 Al-Hasyr ayat 17 juz 23. Litatluwa liyabluwa liyarbuwa wa nabluwa lan nadauwa, wanya panjang dibaca pendek. Litatluwa, wanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 13 Al-Wadud ayat 30 juz 13. Liyabluwa, wanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 47 Muhammad ayat 4 juz 26. Liyarbuwa, wanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. Warna berdua, wanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 47 Muhammad ayat 31 juz 26. Lan nadauwa, wanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Afain, wanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 3 Ali Imran ayat 144 juz 4 dan di surah 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Binnabai, wanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 34 juz 7. Malaihim, nanya panjang dibaca pendek, Tamuda, nanya panjang dibaca pendek, Lakinna, nanya panjang dibaca pendek, terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakinna, nanya panjang tetap dibaca panjang. Daka hamzah fathataini, makromnya fathah dibaca panjang satu alif. Alladzina, bunyi waw di awal kalimat tidak boleh dibaca alladzina, tetapi alladzina
inna qaumanillahu fatatain dibaca fathah pendek karena ada nun waw kenapa di surah 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9 Matalanil qaumu fatatain dibaca fathah pendek karena ada nun waw kenapa di surah 7 Al-A'raf ayat 177 juz 9 Adanil ula fatatain dibaca fathah pendek karena ada nun waw kenapa di surah 53 An-Najm ayat 50 juz 27 Allah wanil faktu fatatain dibaca fathah pendek karena ada nun waw kenapa di surah 62 Al-Jumu'ah ayat 11 juz 28 Baro'atun awal suratul Baro'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah terdapat di surah 9 Baro'ah atau At-Taubah ayat 1 juz 10 setiap tulisan illa bagus dibaca wasol kecuali 3 tempat illa taf'alu illa tanfiru illa tansuru illa taf'alu terdapat di surah 8 Al-Anfal ayat 73 juz 10 illa tanfiru terdapat di surah 9 At-Taubah ayat 39 juz 10 illa tansuru terdapat di surah 9 At-Taubah ayat 40 juz 10 Allah ta'dilu i'dilu jika dibaca wasal Allah ta'dilu i'dilu terdapat di surah 5 Al-Maidah ayat 8 juz 6 yalhan dalika jika dibaca wasal yalhan dalika terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 164 juz 9 La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum jika dibaca wasal la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum terdapat di surah 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10 Zalikum an-nar jika dibaca wasal zalikumun nar terdapat di surah 22 Al-Hajj ayat 72 juz 17 Al-Ankabut ittakhadhat jika dibaca wasal Al-Ankabut ittakhadhat terdapat di surah 29 Al-Ankabut ayat 41 juz 20 masalah alhamdulillah jika dibaca wasal masalah alhamdulillah terdapat di surah 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23 Fisamawat ituni jika dibaca wasal fisamawat ituni terdapat di surah 46 Al-Ahqaf ayat 4 juz 26 jika waqaf dibaca panjang jika wasal dibaca pendek azununa hunalika ar-rasula wa qalu as-sabila rabbana azununa terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21 ar-rasula terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22 as-sabila terdapat di surah 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22 Soda atasnya ada sin di Al-Quran ada 4 cara membacanya ada 3 2 dibaca sin ya bersutu basto yang 1 boleh dibaca soda boleh dibaca sin amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna yang 1 tetap dibaca soda dimusaitirin ya bersutu tulisannya soda dibaca sin terdapat di surah 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2 Basto tulisannya sudah dibaca sin terdapat di surah 7 Al-A'raf ayat 69 juz 8 Amhumul musaitiruna tulisannya sudah boleh dibaca sin Amhumul musaitiruna atau Amhumul musaitiruna terdapat di surah 52 At-Tur ayat 37 juz 27 di musaitirin tulisannya sudah tetap dibaca sudah terdapat di surah 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30
Izhar wajib setiap sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat dibaca jelas. Ad-dunya bunyanun sinwanun qinwanun. Ad-dunya izhar wajib terdapat di surah 14 Ibrahim ayat 3 13. Bunyanun izhar wajib terdapat di surah 61 As-Saff ayat 4 28. Sinwanun izhar wajib terdapat di surah 13 Al-Wadu ayat 4 13. Qinwanun izhar wajib terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 99 juz 7. La ta'manna bacaan ismam ialah mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah terdapat di surah 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Jamiyun bacaan tasil ialah meningkatkan bacaan hamzah yang kedua terdapat di surah 41 Fussilat ayat 44 juz 24. Majreha bacaan imala ialah memberikan bunyi fathah pada kasrah terdapat di surah 11 Hud ayat 41 juz 12. Irkam ma'ana tulisan irkam ma'ana dibaca irkam ma'ana terdapat di surah 11 Hud ayat 42 juz 12. Bisalismu tulisan bisalismu dibaca bisalismu terdapat di surah 49 Al-Hujurat ayat 11 juz 26. Dhofan boleh dibaca dhufan terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 34 juz 21. Salasilah yang kedua dibaca pendek terdapat di surah 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 4 juz 29. Mi'ataini minyak dibaca pendek. Bacaan sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernapas. Wajah qayyimah terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 1 juz 15. Mim marqadina hada terdapat di surah 36 Yasin ayat 52 juz 23. Waqilaman Roq terdapat di surah 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kalaban Ron terdapat di surah 43 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Qawariro dibaca panjang terdapat di surah 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 juz 29. Qawariro min fiddah cara membacanya qawariro min fiddah terdapat di surah 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16 juz 29. Tasdiq Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Mantap. Mohon maaf sebelumnya kepada para hadirin. Dari kata majreha tadi disebut dengan bacaan imalah, bukannya ismam. Kami mohon sekali lagi beri tepuk tangannya meriah kepada para khotimin dan khotimat. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita simak dan saksikan pembacaan klasikal uraian Gharib bil Ghaib atau dengan hafalan. Selanjutnya, mari kita simak kembali dan saksikan pembacaan klasikal materi tajwid bil Ghaib atau dengan hafalan pula. Namun sebelum itu, kami persilahkan kepada para khotimin dan khotimat untuk minum terlebih dahulu. Baik, sudah? Mari kita cek kesiapan khotimin dan khotimat kita dulu, Ustazah. Baik, para khotimin dan khotimat masih semangat?
Insyaallah. Semangat. Siap membaca kalimat tajwid? Insyaallah. Siap. Alhamdulillah. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita simak dan saksikan pembacaan klasikal tajwid bil ghaib atau dengan hafalan. Untuk itu kepada Ananda Noval dimohon untuk memimpin teman-temannya. Al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gunnah musyaddadah setiap nun dan mim yang bertasydid. Contoh inna, summa, innama, falamma, walakinna. Perbedaan sukun dan tanwin sama dalam suara, beda dalam tulisan. Man, min, mun, mun. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi 5. 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah, 3 iqlab, 4 izhar halqi, 5 ikhfa haqiqi. Idgham bi gunnah, setiap nun sukun atau tanwin bertemu ya waw mim nun. Contoh bertemu ya. 5 yara wujuhu yawma idin ayyatuba liqawmi yuqinuna, bertemu waw min waraihim adzabun wasibun iwajan wala amta quwwatin wala nafirin, bertemu nakum ma'akum lakafurun mubinun fatham mubinan mimma imahinin, bertemu nun min nafirina hirqatun naufir lakum an nafsihi darajatin man nasya'u. Idgham bila gunnah, setiap nun sukun atau tanwin bertemu lam atau ra. Contoh bertemu lam min ladunka qalil la yusbihunna latiful lima dzikrul lil alamina, bertemu ra. Famar rabbukuma aisyatin radiyatin ghafurur rahimun min rabbir rahimin. Bertolak setiap nun sukun atau tanwin bertemu ba. Contoh mambahila yumbitu jazam lima mimbaqiyatin awam batakum awanum baina. Yufar halqi, setiap nun sukun atau tanwin bertemu ha. Contoh bertemu hamzah. Man utiya adin akhwahum kufuwan ahadun adabun alimun, bertemu ha. Min haitu mulaqin hisabiyah liman haulahu aqan hisaban, bertemu kha. Man khaffas kadibatin khotiatin nidaan khafiyan idan kawatun khasiratun, bertemu ain. Min aylillahi tarakan au tarakin khuluqin azimin sami'un alimun, bertemu ghaib. Min ghislinin adabun ghalidun qauman ghairakum iyyakum ghaniyan, bertemu ha. Min al-butuna kullu syai'in halikun lakumul anhara qalu awalam nanhaka. Yufa haqiqi, setiap nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Tatajim, dalaza, sin, shin, sad, dal, ta, za, fa, kaf, kaf. Contoh bertemu ta. Min tahtiha, bertemu ta. Man zajjajan, bertemu jim. Andainakum, bertemu dal. Qinwanun daniyatun, bertemu dal. Man alladzi, bertemu za. Yauma idin zurqan, bertemu sin. Innal insana, bertemu shin. Adabun syadidun, bertemu sad. Qauma
mim sukun. Bagi tiga, 1 idgham mithli, 2 ikhfa syafawi, 3 idgham syafawi. Idgham mithli setiap mim sukun bertemu mim contoh. Lahum ma yattaquna hum ma anfaqu lahum ma sa'altum kuntum muslimina. Ikhfa syafawi Setiap mim sukun bertemu ba contoh. Innahum bidzalika tarmihim bihijaratin dzalikum bala'un wa ma hum bikharijina. Ikhfa syafawi setiap mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba contoh. Inna ilmuna qulna wa antum dakhiruna am lam tunzirhum. Idgham mutamasilain setiap huruf yang sama yang pertama sukun contoh. Yadrib bi'asaka yusrif fil qasri wa qad dakhalu rabihat tijaratuhum. Idgham mutajanisain setiap ta sukun bertemu ta sukun bertemu ta sukun bertemu dal sukun bertemu ta sukun bertemu ra sukun bertemu ta sukun bertemu ta qalaq qaifatun sukun bertemu ta lain basauta ta sukun bertemu dal asqalat da'wa sukun bertemu ta qata bayyana sukun bertemu ra Rabbi dan sukun bertemu za yang zalamu. Huruf-huruf idgham mutajanisain ta ta dal ta lam ra zal za. Idgham mutaqarribain setiap ta sukun bertemu dal ba sukun bertemu mim qaf sukun bertemu kaf sa sukun bertemu dal dal hadalika ba sukun bertemu mim ya bunayya kan ma'ana. Kaf sukun bertemu kaf alam nakhluqukum. Huruf-huruf idgham mutaqarribain sa dal ba mim qaf kaf qalqala. Huruf qalqala ada 5 qalqala ba jim dal qalqala dibagi 2 qalqala sura dan qalqala kubra. qalqala sura qalqala yang artinya asli contoh. Yaqra'u yaqharu yadkhalu yaj'alu yadkhulu. Qalqala kubra qalqala yang artinya mendatang disebabkan dibaca waqaf contoh. Ahadun dibaca ahad, khalaqa dibaca khalaqa. Hukum lafzul jalalah, hukum lafzul jalalah dibagi 2 tafkhim dan tarqiq. Dibaca tafkhim jika lafzul jalalah didahului fathah atau dhammah. Arsalah Wallahu nasrullahi dibaca tarqiq jika lafzul jalalah didahului kasrah. Bismillahi. Hukum al dibagi 2 asyamsiyah dan al-qamariyah. Asyamsiyah setiap al bertemu huruf syamsiyah ada 14. Ta dal ra za shin sad ra za lam nun contoh. Wattini ad-dunya as-salatu wasyamsi ar-rahmani an-ni'mati ad-dalali was-samarati. Al-qamariyah setiap al bertemu huruf qamariyah ada 14. Ba jim ha kha ain ghain fa qaf kaf jim ha hamzah ya contoh. Al-balagu al-hamidu al-jum'atu al-khabiru al-wahidu al-filu al-kabiru al-azizu. Izhar wajib setiap sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengung. Di Al-Quran hanya ada 4. Ad-dunya bunyanun sinwanun qinwanun. Hukum ra dibagi 2 tafkhim dan tarqiq. Ra yang dibaca tafkhim ra fathatain. Rabbana khairan radum madain ruwaidan kabirun. Rasukun dirawli fathah dhammah. Arsala
didahului kasrah dan zawasal. Alif tabu irji'u, rasukun didahului kasrah bertemu huruf isti'la ada 7. Kha sada dan ta za ghain qaf mirsadun qirtasun. Rohidu didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada kata dhammah dibaca waqaf syahad sufah. Fa yang dibaca taqiq rakasratain rijsun khusrin rasukun didahului kasrah fir'auna fakabbir. Rohidu didahului ya sukun dibaca waqaf khair basir. Rohidu didahului mati selainnya yang sebelumnya ada kasrah dibaca waqaf bikr. Hukum mad dibagi dua, mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun pada satu alif atau 2 rakaat. Contoh da di du nu hi ha. Mad far'i dibagi 13, 1 mad wajib muttasil, 2 mad jaiz mufasil, 3 mad alif disukun, 4 mad iwad, 5 mad sila, 6 mad badal, 7 mad takin, 8 mad lid, 9 mad lazim musaqal kalimi, 10 mad lazim mukhaffaf kalimi, 11 mad faq, 12 mad lazim mushbah harfi, 13 mad lazim mukhaffaf harfi. Mad wajib muttasil setiap mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Contoh jaa liqa'ana nidaan nisa'ana. Mad jaiz mufasil setiap mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Contoh inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna. Mad alif disukun setiap mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh abuka dibaca abu, iqabi dibaca iqab. Mad iwad kalimat katatain dibaca waqaf selain tak marbutah pada 1 alif atau 2 harakat. Contoh aliman dibaca alima. Mad silah dibagi 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad silah qasirah setiap hi dan hu yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh bihi lahu. Mad silah tawilah setiap mad silah qasirah bertemu panjangnya 2,5 alif atau 5 harakat. Contoh sahrihi inna annama lahu akhladahu. Mad badal setiap a i u yang dibaca panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh amanu ituni utia. Mad takkid setiap ya kasrah bertasydid bertemu ya sukun panjangnya 1 alif atau 2 harakat. Contoh ummiyina huyyitun nabiyina. Mad lid setiap fathah diikuti waw atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca waqaf panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh khaufun dibaca khauf, ilaihi dibaca ilaihi. Mad lazim munsaqal kalimi setiap mad badan tasdid panjang atau 6 harakat. Contoh waladdallina atuhajjunni. Mad lazim mukhaffaf kalimi setiap mad badal bertemu sukun panjang 3 alif atau 6 harakat. Contoh al-ana. Mad faq setiap mad badal bertemu tasydid panjang 3 alif atau 6 harakat. Contoh qul Allahu qul adzaka
lam ta mim contoh. Nun qaf shad alif lam mim alif lam mim shad. Mad lazim mukhaffaf harfi setiap huruf yang dibaca pakai satu alif atau dua harokat dengan nada 5. Haya toha rotoh toha ya pada yasin ha pada hamim ain sin qaf pada alif lam ra alif lam mim ra pada qasin tosin mim haya pada kaf haya ain shad. Setiap huruf yang sama, yang pertama sukun namanya idgham mutamasilain, kecuali waw sukun bertemu waw dan ya sukun bertemu ya yang dibaca mad. Fi yaumin yusbiru wa sabiru. Tasdiq. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Para hadirin, itulah tadi sudah dibacakan klasikal uraian Gharib bil Ghaib dan klasikal materi tajwid yang dihafal Ananda dan diusahakan sampai saat ini. Oleh karena itu, mari kita beri tepuk tangannya meriah kepada para khatimin dan khatimat. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah sama-sama kita simak tadi pembacaan klasikal Gharibul Quran bil Ghaib dan pembacaan klasikal tajwid bil Ghaib atau dengan hafalan pula. Selanjutnya kita akan sama-sama simak kembali pembacaan peraga Gharibul Quran bin Nazar dan dirangkai dengan menguraikan hukum-hukum tajwidnya. Untuk itu kepada Ananda Noval dimohon untuk memimpin teman-temannya menghadap ke peraga. Tawajjahu ilal aridah. Rapat lagi. Senang tidak yang zoom sama tulisan. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di depan ini adalah peraga Gharibul Quran yang terdiri dari halaman 1 sampai halaman 24. Di masing-masing halaman terdapat beberapa kolom-kolom ayat, yaitu kolom ayat pertama, kedua, atau ketiga. Kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Wali Santri untuk memilih halaman berapa yang akan dibacakan oleh khotimin dan khotimat kita. Baik, kita cek dulu kesiapan khotimin dan khotimat kita, Ustazah. Baik, Ananda khotimin dan khotimat sudah siap? Siap. Posisi duduknya ditegakkan lagi. Baiklah, kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Wali Santri. Silahkan Bapak bisa memilih halaman berapa yang akan dibaca. Halaman 6. Baik, halaman 6. Baik, terima kasih. Allah siap. Baik, di halaman 6 ini terdiri dari 2 kolom ayat. Kolom ayat pertama dan kolom ayat kedua. Bapak mau pilih kolom ayat yang mana? Yang kedua, baik. Silahkan Ustazah dipandu. Baca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Ada pelajaran? Amhumul musaitiruna, tulisannya sada boleh dibaca sin amhumul musaitiruna atau amhumul musaitiruna, terdapat di surah 52 At-Tur ayat 37 dan 20. Uraikan tajwidnya, baca. Yuzhar syafawi asyamsiyya mad tabi'i al-qamariyya ra tafkhim nama tilain mad tabi'i mad'an Lebih keras lagi. Rotafim Yuzhar syafawi al-qamariyah Rotafim Masya Allah. Nilai 100 untuk kalian. Baik, selanjutnya kepada Ibu Wali Santri. Silahkan salah satu bisa memilih. Ayo Ibu. Halaman berapa? Halaman 3. Baik, halaman terima 3. kasih. Baik Ibu, di halaman 3 ini terdiri dari 2 kolom ayat, yaitu kolom ayat pertama dan kolom ayat kedua. Ibu mau pilih yang mana? Yang pertama. Baik, yang pertama. Silahkan Ustazah dipanggil. Baik, perhatikan. Baca. Walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fi zulumat may yasha'illahu yudlil wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Ada pelajaran. May yasha'illahu, hati-hati syanya panjang dibaca pen, terdapat di surah 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Uraikan tajwidnya, baca. Madu tabi'i madu badal madu tabi'i idgham bi gunna ifa haqiqi asyamsiyya mad'ari disukun idgham bi gunna lafzul jalala tarqiq idgham bi gunna qalqala surah madu tabi'i ra tafhim madu tabi'i idgham bi gunna mad'ari disukun. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup ya Bapak Ibu. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, telah sama-sama kita simak tadi pembacaan peraga Gharibul Quran bin Nazar yang dirangkai dengan menguraikan hukum-hukum tajwidnya. Untuk khotimin dan khotimat dipersilahkan kembali ke posisi semula. Kepada Ananda Noval dimohon untuk memimpin teman-temannya menghadap ke hadirin kembali. Tawajjahu ilal hadirin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami jelaskan bahwa Gharibul Quran adalah bacaan-bacaan yang asing di dalam Al-Quran. Seperti yang khotimin dan khotimat kita bacakan tadi, ada may yasha'illahu. Bacaannya tidak sesuai dengan tulisannya Bapak Ibu. Dan insya Allah khotimin dan khotimat kita yang di depan ini telah menguasai seluruh materi gharib yang ada di Al-Quran. Bila nanti Bapak dan Ibu bertadarus di rumah kemudian menemukan ayat-ayat gharib lalu kesulitan dalam membacanya, maka bisa ditanyakan langsung kepada khotimin dan khotimat kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk khotimin dan khotimat kita.